بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس، آج ہم چیپٹر 4 ڈائنامکس 2 کی ایگزامپلز سالو کریں گے۔ فرسٹ ایگزامپل ہے اے فزکس ٹیچر واز ایکسپلیننگ دی رول آف مومنٹ آرم ان ٹارک بائی پرفارمنگ این ایکسپیریمنٹ، کہ ایک فزکس ٹیچر مومنٹ آرم کے رول کو ایکسپلین کرنے کے لیے، مومنٹ آرم کیا ہے؟ مومنٹ آرم ایک ٹرم ہے جو ٹارک میں ڈیفائن کی جاتی ہے، ٹارک مومنٹ آرم کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک فزکس ٹیچر اس مومنٹ آرم کی ٹرم کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کر رہا تھا۔ دی ٹیچر اپلائیڈ اے فورس آف 60 نیوٹن ٹو اوپن اے ڈور، ٹیچر نے 60 نیوٹن کی فورس اپلائی کی ڈور کو اوپن کرنے کے لیے۔ دی فورس از اپلائیڈ ایٹ 3 ڈفرنٹ پوائنٹس پرپینڈیکولرلی اینڈ دیئر ڈسٹینسز فرام دی ایکسس آف روٹیشن۔ جو فورس ہے وہ ایکسس آف روٹیشن سے 3 ڈفرنٹ پوائنٹس پہ اپلائی کی گئی۔ وہ 3 ڈفرنس جو ہیں، 3 ڈسٹینسز وہ ہمیں گیون ہیں۔ ان ڈسٹینسز پہ جو ٹارک پروڈیوس ہوگا وہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ڈائیگرام میں آپ کو شو بھی کیا گیا ہے کہ ڈی اے کا ڈسٹینس 0.4 میٹر کے ڈسٹینس پر فورس اپلائی کی گئی۔ پھر یہ جو پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ وہ ہے جس پوائنٹ کے اکراس یہ ڈور روٹیٹ کرے گا۔ ڈی بی وہ ڈسٹینس تھا جس پوائنٹ پہ فورس اپلائی کی گئی بی پارٹ کے لیے، اور سی پارٹ کے لیے ڈی سی ڈسٹینس ہے، یعنی کہ 0 میٹر ایگزیکٹ اس پیوٹ پوائنٹ پہ جس پوائنٹ کے اکراس ڈور روٹیٹ کرے گا اس پوائنٹ پہ فورس اپلائی کی گئی، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ٹارک کتنا پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو ان تینوں کیسز کے لیے فورس 60 نیوٹن ہے، لیکن ڈسٹینس جو ہے وہ ویری کر رہا ہے، تو ہم نے ٹارک فائنڈ کرنا ہے۔ اس کا سولوشن دیکھتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اے پارٹ ہے سب سے پہلے، اس کا ہم پہلے ہم ڈیٹا نوٹ کر لیتے ہیں، پھر اے پارٹ، بی پارٹ اور سی پارٹ سالو کر لیں گے۔ ڈیٹا میں ایک ہی چیز ہمیں گیون ہے 60 نیوٹن فورس، اور باقی جو ہیں وہ ڈائیگرامز کی مدد سے ہمیں یہاں پر جو ڈسٹینس گیون ہے ڈی اے، ڈی بی، ڈی سی، وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا سولوشن۔ ٹارک ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے تینوں پارٹس کے لیے، تو پہلے پارٹ اے سالو کریں گے سولوشن کے لیے۔ پارٹ اے میں ٹارک کا فارمولا اپلائی کریں گے، ٹا ایکول ٹو ایف ڈی، فورس انٹو پرپینڈیکولر ڈسپلیسمنٹ۔ اے پارٹ ہے تو ڈی اے پارٹ کے لیے جو ڈسٹینس ہمیں گیون ہے وہ ہم یوز کریں گے۔ ٹا ایکول آئے گا، فورس ہمارے پاس 60 ہے، انٹو ڈسٹینس ہے 0.40، ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو ٹارک آ جائے گا 24 نیوٹن میٹر۔ یعنی کہ اس پوائنٹ پہ، پیوٹ پوائنٹ سے ڈی اے ڈسٹینس پر جب فورس اپلائی کی گئی تو اس ٹائم جو ٹارک پروڈیوس ہوا اس کی ویلیو 24 نیوٹن میٹر ہے۔ اب بی پارٹ دیکھتے ہیں۔ بی پارٹ کے لیے جو ٹارک ہے وہ ٹا ایکول ہے ایف ڈی بی کے۔ اب اس میں ویلیوز پٹ کریں گے، فورس وہی رہے گی 60 نیوٹن، اور ڈی بی کی ویلیو ہمیں 0.2 گیون ہے، یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ڈائیگرام میں بھی ہمیں دی گئی ہے۔ اس کو سالو کرتے ہیں تو یہ 12 نیوٹن میٹر آنسر آ جاتا ہے، یعنی کہ ڈی بی ڈسٹینس پر جب فورس اپلائی کی جائے گی تو جو ٹارک ہوگا وہ 0.20 میٹر ہوگا۔ اس کے بعد سی پارٹ ہے۔ سی پارٹ میں ٹارک اپلائی کرتے ہیں تو ٹارک ایکول ہوتا ہے ایف ڈی سی کے، یعنی کہ ٹارک ایکول ہو جائے گا، فورس ہمارے پاس 60 ہے اور ڈی سی ڈسٹینس 0 ہے، تو اس کیس میں یہ ملٹیپلائی ہو کے 0 ہو جائے گا، یعنی کہ اس پوائنٹ پر جب ایگزیکٹ پیوٹ پوائنٹ پر ہم فورس اپلائی کریں گے، وہ پوائنٹ جس پوائنٹ کے اکراس ڈور نے روٹیٹ کرنا ہے اسی پوائنٹ کے اوپر ہم فورس اپلائی کریں گے، تو اس کیس میں جو ٹارک پروڈیوس ہوگا وہ 0 نیوٹن میٹر ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم نے تینوں پوائنٹس کے اوپر جو فورسز اپلائی کی گئیں ان کی وجہ سے پروڈیوس ہونے والے ٹارکس فائنڈ کر لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ایگزامپل ہے 4.2۔ کامل اینڈ بلال آر سٹنگ آن اے سی سا ایٹ F9 پارک اسلام آباد۔ کامل اور بلال F9 پارک میں ایک سی سا جھولے کے اوپر موجود ہیں۔ یہ ایگزامپل کے طور پر بتایا گیا ہے۔ کامل ویئنگ 250 نیوٹن از سٹنگ ایٹ اے ڈسٹینس آف 0.6 میٹر۔ کامل جس کا ویٹ 250 نیوٹن ہے وہ پیوٹ پوائنٹ سے یا مین پوزیشن سے 0.6 میٹر پہ موجود ہے۔ اینڈ ایٹ وٹ ڈسٹینس فرام دی پیوٹ شوڈ بلال، کتنے ڈسٹینس پہ بلال کو موجود ہونا چاہیے جبکہ اس کا ویٹ 200 نیوٹن ہو، اس سی سا کو بیلنس کرنے کے لیے۔ تو سی سا کو بیلنس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹارک کامل کی وجہ سے پروڈیوس ہوگا وہ ٹارک ایکول ہوگا بلال کی وجہ سے پروڈیوس ہونے والے ٹارک کے۔
तो हम इसमें पहले डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में सबसे पहले क्या कहा गया है कि कामिल वेइंग 250 न्यूटन, जो कामिल का वेट है उसको हम WK से डिनोट कर देंगे। 250 न्यूटन इज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर। ये कामिल का डिस्टेंस है तो इसको D से डिस्टेंस डिनोट करेंगे और सबस्क्रिप्ट में K लिख देंगे, DK 0.6 मीटर। K किस वजह से लिखा है? कामिल के लिए ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ कामिल 0.6 मीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट शुड बिलाल, कि कितने डिस्टेंस पे बिलाल को होना चाहिए, यानी कि DB हमने कैलकुलेट करना है। आप डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं। और बिलाल का वेट 200 न्यूटन गिवन है, वेट ऑफ बिलाल 200 न्यूटन। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पिवट पॉइंट से इस तरफ जो वेट है, इस फोर्स की वजह से, वेट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इस टॉर्क के इक्वल होगा। तो ये वाला हमारे पास जो टॉर्क ड्यू टू कामिल है वो इक्वल होगा टॉर्क ड्यू टू बिलाल के, या क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। ये पिवट पॉइंट है, तो कामिल की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क बिलाल की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क की इक्वल होगा। जो कामिल की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। टॉर्क का फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है टॉ इक्वल टू FD। अब फोर्स यहाँ पे कितनी है? WK, और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो DK है। इसी तरह जो बिलाल के लिए है WB है और डिस्टेंस DB है। तो इसमें DB हमने कैलकुलेट करना है, WB इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, DB इक्वल आ जाएगा WK DK ओवर WB। तो WK की वैल्यू वेट ऑफ द कामिल है 250 इंटू DK डिस्टेंस ऑफ द कामिल 0.6 और WB यानी कि वेट ऑफ द बिलाल 200। तो ये DB हमारे पास आ जाता है 0.75 मीटर। ये बिलाल जो है जिसका वेट 200 न्यूटन है वो पिवट पॉइंट से 0.75 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। तो उस केस में वो कामिल से जो सीसा है वो बैलेंस पोजीशन में होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम 4.3, बिलाल इज परफॉर्मिंग इन हैमर थ्रो गेम एज शोन इन फिगर। बिलाल एक हैमर थ्रो गेम खेल रहा है। मैस ऑफ द मेटल बॉल इज 5 kg। उस मेटल बॉल का जो मैस है वो 5 kg है। एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.5 मीटर, और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बिलाल अप्लाई टू गेट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। बिलाल कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करे उस बॉल को 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए। तो बेसिकली जब बॉल को सर्कल में मूव करवाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होगी। सेंटर में मूव करवाने से मकसद ये है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो एज ए रेडियस काम करेगी। तो हम इसमें डाटा नोट करते हैं कि डाटा में हमें क्या गिवन है? बिलाल इज परफॉर्मिंग इन हैमर थ्रो गेम एज शोन इन फिगर। मैस ऑफ द मेटल बॉल M हमें 5 kg गिवन है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.5 मीटर। L की वैल्यू 1.5 मीटर है। L यहाँ पे एज ए रेडियस काम करेगा क्योंकि बॉल जो है वो सर्कल में रोटेट करेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होगी। तो सर्कल में जब बॉल रोटेट करेगी तो सेंटर से बॉल तक का डिस्टेंस वो हमारे पास रेडियस आएगा 1.5 मीटर। व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बिलाल अप्लाई? FC कैलकुलेट करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स को FC से रिप्रेजेंट किया जाता है टू गेट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। V हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सिंपली क्या करना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला अप्लाई कर देना है, बाकी टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, FC कैलकुलेट हो जाएगा। तो FC इक्वल होता है mv स्क्वायर ओवर r के, यानी कि FC इक्वल टू m हमारे पास 5 है, v की वैल्यू 25 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय r हमारे पास 1.5 है। तो FC इक्वल आ जाएगा, इसको हम ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 3125 आ जाता है डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये डिवाइड करने से FC इक्वल आ जाएगा 2083.34 न्यूटन। यानी कि ये बॉल जो मेटल बॉल है इसको 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड मेंटेन रखने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो 2083.34 न्यूटन रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4.4 है। अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज इन 365.25 डेज। अर्थ जो है वन रेवोल्यूशन सन के अक्रॉस
कंप्लीट कर रही है 365.25 डेज में। फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इफ इट इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है अर्थ की सन के अक्रॉस अगर ये 150 मिलियन किलोमीटर सन से दूर हो। तो इसमें हम डाटा नोट करते हैं। डाटा में हमारे पास क्या है, अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। 1 रेवोल्यूशन अर्थ कंप्लीट कर रही है जितने टाइम में, वो 365.25 डेज हैं। तो इन डेज को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो वैल्यू है डेज में, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से इन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3.16 इंटू 10⁻7 सेकंड आ जाएंगे। यानी कि 365.25 डेज जो हैं वो 3.16 इंटू 10⁻7 सेकंड के इक्वल होते हैं। फाइंड दी ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड वी ऑर्बिटल कैलकुलेट करना है। इसको वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अराउंड द सन इफ इट इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, यानी कि सन से जो अर्थ जितने दूर है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही होती है, तो इसका जो रेडियस है वो गिवन है हमें। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन इक्वल होता है 10⁻6 के और किलो इक्वल होता है 10⁻3 के। तो हम 150 मिलियन किलोमीटर को इस डिस्टेंस के SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 150 इंटू मिलियन की जगह पे 10⁻6 लिख दिया, किलो की जगह 10⁻3 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10⁻9 हो जाएगा। 6 + 3 9 और पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 10⁻2 और ऐड होगी तो ये 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा। यानी कि जो हमें सन से अर्थ तक का डिस्टेंस गिवन है 150 मिलियन किलोमीटर, वो इक्वल होगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का वेलोसिटी का जो सिंपल फार्मूला होता है v इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर टाइम के। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है, तो सर्कल का जो हमारे पास आएगा सरकमफेरेंस वो 2πr होता है। सरकमफेरेंस से मुराद ये है कि सर्कल के ऊपर अगर हम कंप्लीट मूव करते जाएं तो एक कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक जो है वो हमारे पास 2πr होता है। तो डिस्टेंस कितना है, 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। वैल्यूज पुट कर देंगे, v ऑर्बिटल इक्वल आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इंटू r की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 है, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 3.16 इंटू 10⁻7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो 9.42 इंटू 10⁻11 आ जाता है और नीचे हमारे पास 3.16 इंटू 10⁻7 आ जाएगा। तो वो v ऑर्बिटल इक्वल आ जाएगा 2.98 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड के। ये हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी, जो ऑर्बिटल स्पीड है अर्थ की। ठीक है, यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के सॉल्व्ड एग्जांपल्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें, और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।